I uvek sam išao tamo gdje sam padao na istu priču, vozit ćete na ljepši bike course on the planet. Plivaćete u najčistijem moru na svijetu. I onda dođeš i vidiš, ne je baš tako. Ali dobro vam je fora. Igore, gdje smo mi ovo? Gdje se mi nalazi? Ispod Ljubovića. Ispod Ljubovića? Imaš jednu pjesmu koju znaju svi koji nisu iz Podgorice. Znaš, koja ide šetajući pored Ljubovića, zaljubi se curo mladića. I to je sad neka davna vremena, a onda su počeli ljudi da trče. I kako sad, znaš, trčanje i šetnja, kako to ide zajedno. I eto, Ljubović je jedan dragulj Podgorice, nažalost, na drugom mjestu poslije Gorice, koja je i grad ime pod njom. Mogu se zvati Podljubović, ovaj grad, ne bi ništa mu falilo. Bilo bi jednako slatko. Tako da smo sad u Podgorici, pod Ljubovićem, Multisport Shop and Cafe, drugi, broj 2, prvi u Kotoru, evo već 2 godine. Ovdje smo neka 2 mjeseca tek i gradimo neku novu, odnosno ne gradimo zajednicu, zajednica postoji, okupljamo je i gradimo neke nove generacije ove naše outdoor, ali ja više volim da je zovem endurance zajednice, ipak je sport i sportovi izdržljivosti na prvom mjestu. I kako ja mislim da nijedna dobra priča ne može da bude ispričana bez dobre kafe, tu je koncept Multisport Shop and Cafe. To ti je dobar uvod. Tako je, ono zato što sam... slijedi. A slijedi? A slijedi, pa makar za mene, u mom nekom, eto, 2014. godine kad sam počeo da se bavim triatlonom i svim ostalim sportovima izdržljivosti, odvojeno plivanjem, pa odvojeno trčanjem, pa nekim malim trail trčanjem, izletima, pa nekim biciklističkim trkama i tako dalje. Uvijek me je to malo... Ja ne želim da čujem to, ne postoji tržište u Crnogoru za nešto. Mene to jako boli, vrijeđe. Ajmo da tako da kažemo, vrijeđe. Ali izvini, ali tvoja firma, odnosno sve ono što ti radiš u stvari pokazuje da tržište postoji. Ne postoji. Upravo govori suprotno. Ali ono što je nevjerojatno bilo, mislim što svi ljudi znaju, to se često i prožima. Naša je osnovna djelatnost i organizacija sportskih događaja i mi se bavimo tim, mogu sad slobodno kažem, jako uspješno, evo vrlo brzo je 10. godišnjica. Od našeg prvog eventa do sad smo producirali više od 70 međunarodnih sportskih događaja, na desetine hiljada ljudi je došlo u Crnu Goru zbog nas i imali smo onaj problem sa sponzorima. Koji je to problem? To je problem Crna Gora van Evropske unije, Crna Gora malo tržište, Crna Gora neinteresantna, a zapravo jako interesantna jer je sve fino koncentrisano u jednom jako malom mjestu i pakovanju. I kako ja da dobijem i da privolim nekog sponzora, da se oglašava kao da nema distributera u Crnoj Gori. I to je jedan dugi niz godina me nekako mučilo. Naravno, nisam ja dovoljno ni pametan, ni svestran, niti imam dovoljno vremena, ni mogućnosti da sve to ja obuhvatim, ali ovo je jedan odgovor na sve to. Ako jedan Ridley postoji u Crnoj Gori, a gledajte sad malo šire od nas, gdje mu je najbliža neka veća, ozbiljnija prezentacija, to je Italija. Nema ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, nigde. Nema. Znači, kako to, ni u Sloveniji čak... Podno Ljubića i... Pod Ljubovića, pa evo Ljubovića pa do Alpa. Ajmo tako je to. Bukvalno, čak i u Ljubljani ja da znam, ako ima poneki izložen, ovako nešto nema. I eto, ako je mogao jedan Ridley, pa ajmo tamo da pređemo do BioRacera, koji nema ni jedan retail, ponovo do Italije. Pa ćemo možda dođemo do Limara, ovamo, italijanski brand kacige naočare, pa ajmo da skoknemo do Krona, italijanskih sprinterica, handmade rađenih u Italiji, pa onda vidimo da su nam tu odmah uskočili Costa Cafa, Coca-Colina, proizvod, pa Coca-Cola po prvi put sa Poweradeom u nekom lokalu, pa Red Bull koji šalje ekskluzivni frižider samo za ovaj lokal, tako je. I onda gdje god se okrene ima neka priča da se priča. Imamo po prvi put VAG, italijanski brend ovdje u Crnoj Gori, sa njihovim dijelovima, torbama za bicikli. Čekaj, daj, ajde. Čećemo, ja sam sasvim ovo sve. I onda imamo, možda sam ovo najviše ponosan, iako, što bi rekli, niđe veze s ekonomijom. Poslovno mi je privlač. Na jednu biblioteku
koju nigdje nisam mogao da nađem i onda sam je napravio. Vjerovali ili ne, ja mislim čak ne mogu ni da više znam odakle se sve skupljao, uglavnom Holandija i Belgija. Jedna, mogu slobodno da kažem, najveća mini knjižara knjiga o biciklizmu. Evo imamo tu ekskluzivnu biografiju Eddy Merckxa koji svi znaju ko je i što je čovjek, od, ne znam, bikepackinga na biciklu, kako, što, na koji način. Gdje god da se okrenemo, sama priča, imamo najljepše fotografije sa Grand Toureva u cijelom svijetu u jednoj knjizi. Onda imamo gore jednu fenomenalnu knjigu koju ću možda kasnije ovako privatno da ti pokažem, možda će da te interesuje. Knjiga Kuvar sa Grand Toureva. Dakle, limited edition, jedna knjiga koja je gore baš prezentovana u onoj musketi, kako se inače dodaje na biciklističkim trkama, hrana i piće, tako je. I dobiješ i musketu i knjigu, recepti za jedan Grand Tour koji traje 21 dan i što se jede kojeg dana, zbog čega, intervjui sa biciklistima, intervjui sa kuvarom, potpisana knjiga i šta se jede na rest danu, kako se sprema ta hrana, fotografije, to je jedna fantazija. I samo to, kad uzmem ljudima da pričam o tome, meni već bude lijepo. I to je samo ova prva polica. Pa onda idemo ovdje sva Lonely Planet izdanja koja imaju veze sa outdoor aktivnostima, imamo čak i Vine Trails, imamo i outdoor, i skiing, i snowboard, i Epic Hikes of the World, Epic Hikes of the Europe, Dream Trips of World, onda sve, evo imamo ovdje dives, skateboards, najljepših 1000, winter swimming, dakle koga interesuje plivanje u hladnim vodama, imamo knjigu i o tome, 100 najljepših slopes of lifetime, koga voli skijanje, peace and quiet yoga i onda idemo na ovu prilicu koja je malo dolje niže, craft pivima, koja je na moja skrivena ljubav, ali o tom potom kad odem u penziju mislit ću i o tome. Puno knjiga, izdanja o kafi i sve ono što u stvari, ja mislim, jednom zaljubljeniku u endurance sport može da znači. I to je sve na prodaju. A ovo sve je moja lična biblioteka koja više nije kući, sad je ovdje i ovo je za čitanje iz listanja ako dođete slučajno sami i onda vam se desi da nemate telefon, jer obično to radimo, jel? Ili se zaboravio mjesto čak na baterije. Eto, ima što da se pročita o svemu što vas interesuje. Ovo je sjajan uvod i za cijelu ovu priču koja se dešava ovde. Hajde malo da obiđemo radnju i da to vidimo detaljnije. Hoćemo, a prije toga, što sam bitno zaboravio, nema veze s montažom, ali ono što mi je jako bitno bilo, od svakog momenta, evo ovdje, na primjer, samo sa našim kafama, dakle, sve od momenta od kad uđete, od kad izađete, ideja je da je sve u znaku sporta. Pa bi ja sad samo prošao kroz meni šta imamo od naših kafa. Spremni? Hajde da vidimo. Sprint espresso, double Ironman, Swim Bike Run Macchiato, Full Course Americano, Endurance Cappuccino, Grand Tour Cappuccino Grande, Transition Latte, Post Run Vanilla Latte, Carb Load Mocha, Victory Lap Ice Caramel Macchiato, to ipak ko pobjedi, može sebe da časti, Training Day Nescafe, Time Trial Flat White, Base Camp Coffee. Znaš šta je to? Base Camp Coffee. Kuvana kafa. Ultra Coco i Recovery Tea. A onda smo shvatili da u stvari mi želimo i čajeve imamo dobre. I onda imamo Finish Line Harmony, Triathlon Blend, Sweet Reward, Caribbean Sprint, Fruity Peloton, Zen Start, Fastest Lap, Max Heart Rate, Post Race Chill i Royal Pace. Sad ovako nešto da te pitam, ja pretpostavljam da na jednom mestu u Beogradu ovo sve ne može da se nađe. Da li postoji igde ovakav izbor u Podgorici? Pa za ovaj dio planete mogu da tvrdim da ne postoji. Ovaj dio na kojem, ajmo u vremensku zonu da se ograničimo. Ajmo u vremensku zonu da ne bude baš da ja toliko hoću da klejmujem nešto. Ne, nikad ništa slično nisam vidio, ni doživio. Ono što mi uvijek bila inspiracija, to je Bianchi Cafe u Milanu. Mislim, to je sad već pričamo o tome da pođeš tamo, da ne svrati, samo popiješ kafu i imaš slikaš Bianchi, iako ga ne vozim, lično, nisam neki fan njihov, ima naravno poštovanje, respekt veliki za sve to, ali ne, nisam. Ali uvijek sam išao kad tim, otputujem negdje, treba mi nešto za plivanje, moram da idem specijalizovanu radnju za plivanje. Biciklističke već, naravno, specijalizovana. Trkačka, ok, možemo to i u centru grada da nađemo. Ali uvijek to trebalo makar neka 3 Ubera, 3 prevoza, 3 metroa, 3 nečega, da se odu, da se spoje i nikad nisam mogao da nađem
na jednom mjestu sve. Sve zajedno. I što bi rekli, opet nema ekonomske logike u svemu neke, ali makar nešto u životu sam uradio, eto mi štrik pored toga, tako da neka bude... Kada se uđe u ovu prodavnicu, u principu ti vidiš da je ovo mesto gde ljudi hoće da se sretnu, gde ljudi hoće da nauče nešto i da uživaju i u nekom krajnjoj varijanti da kupe nešto, ali se vidi da prodaja nije primarna stvar. Nažalost se vidi, da. Saglasan, da. Nije poenta, ali po meni nije poenta uopšte juriti ka tome, to će samo doći. To će, jednostavno će ljudi ishvatiti i prepoznati. Treba vremena. To su mi rekli obje banke. Kad su odobravale kredite. Igor izdrži. Naočare, vrlo kratko, vrlo brzo. Najveći izbor sportskih naočara u Crnoj Gori. Iako ne volim te definicije, ali jako mi je bitno bilo. Jer mora sam kupujem naočare kad otputujem negdje. I ima naravno tu jedan brend koji je iznad svih u svijetu, koji eto tako ima već jednu jako respektabilnu kolekciju sam kući i želio bi nekako njih ovdje da vidi, nadam se to brzo doći, već smo u tim nekim kontaktima sa njima, ali za sad Limar, Italijani, Rogeli, Holanđani i koliko je sljedeća nedelja For Cic iz Španije, također će ovdje biti na ovim policama, vrhunske sportske naočare, što vam treba, polarizovana stakla, fotohromatska, u bojama, bez boja, sa ramovima, bez ramova, kakvi god oblici i želje, tu su po nekim potpuno normalnim cijenama koje za naočare mogu da se kreću 60, 70, 80, 90 eura. Modeli do 100, za outdoor su 200, 220. Tako da 101 potpuno srednji cjenovni rang, mogu slobodno pričam ok, kvalitet, ne bih naravno u ovakvoj radnji držao ništa što je upitno kvaliteta, ali to opet dovoljno govori i ljudima dođu i ovo je jedan od prodavanijih generalno artikala kod nas. Ovdje bih se osvrnuo lagano na ovaj jedan brend interesantan, Jean, u pitanju je brend iz Kine, postoji već nekih 15 godina i koji su ljudi sa naših prostora zavoljeli prije nekih 10 godina kad su s AliExpressa naručivali prvi put njihove senzore za kadencu i brzinu, koji su bili jako, jako jeftini i radili su. I to je bilo ljudima kao iznenađujuće, kao to radi, može da bude jeftino da radi. Kompatibilno je, jer senzor kadence sam po sebi jako skup od bilo koje brenda kupite, brzine također, današnji ovi kompjuteri imaju svi GPS-ovi, to je već drugačije. Međutim, oni nisu ostali na tom nivou, oni su i krenuli i tako dalje i sad već imaju jednu jako dobru kolekciju. Sad pričamo i o radarima, i o kompjuterima, full naravno HD, kolorni, veći, manji, pametnim LED svjetlima, kad kažem pametnim, ugrađeni žiroskopi, na kočnice odreaguju sa povećanjem i trepirajućim svjetlima, jeste. Može da se veže za heart rate i onda kad skoči heart rate, može i mrtvačka glava da se pokaže nazad i tako. R-band, optički heart rate-ovi, svi već aerodržači za kompjutere. I onda dolazimo do možda i jednog od najboljih proizvoda, to je njihov PowerMet, koji se montira na cranksetu, zajedno sa 282,5 je u maloprodaji 329 eura, što je cjenovno. Dakle, pričamo jedno 40% niže nego konkurent, ajde tako da kažem. Mada opet ne bi ja pričao o konkurenciji, ne volim tako. Generalno ovo je jako dobar proizvod. Evo, izbacili su prije svega manje od mjesec dana, možete pogledati na njihovom zvaničnom sajtu, pametno prednje svjetlo sa nekim 1000 lumena. Evo ga kod nas ovdje već u prodavnici, u retailu odmah. Poslali smo njihovi zvanični distributeri, što je neđe jako nama važno. I da pratimo sve te novitete. Obavezali smo se naravno da ćemo da pratimo ih i mislim da to za sad jako dobro ide. I opet ovaj diođe, možda i rijetko da se vidi negdje kod nas, ali pričamo sad o Durace pedalama, Shimano SPD, pa pričamo o Ultegrinim na lageru, pa pričamo o nekim Deora XT komponentama. Sve to nema neke nema prečerane ekonomske logike držati ovo na lageru, ali ljudima koji dođu u Crnu Goru i kad ovo video opet govori nešto o tome što mi želimo da i na koji način na koji želimo da predstavimo nas. Sad smo već na dijelu s garderobom i sa trčanjem i sad tu imamo jedan izazov. Kako trčanje, koje je jedan sektor, jedan sport koji je apsolutno zasićen sa svake strane, gdje imamo onako neke high profile brendove, gdje imamo neke niže kvalitete, niže cijena,
sve je pokriveno. Dakle, tržište je pokriveno, zasićeno, oni koji se bave tim vole da prate modu, trebaju vam trendsetteri neki, treba kako doći na tom tržištu i ponuditi nešto što drugi nemaju. A šta to drugi nemaju? Dakle, to je bilo, šta je to što nema neki, ajde sad da ga ne zovem, najveći brendovi koji imaju toliko prodaja, šta je to što oni nemaju, a ti da imaš? I zapravo ne moraš da izmišljaš ništa. Ti ponudi ono što ti smatraš da bi svaki trkač, kad pričamo o nekom entry levelu i nekom intermediate varijanti trebalo da ima, a to je underwear, to bar, base layer, da li je to merino, da li je tehnikali, imamo jedno i drugo, imaju dobre čarape za trčanje, dobre čarape za biciklizam, rukavice za trčanje, rukavice za biciklizam, za zimsko trčanje, zimska potkapa, ljetnja potkapa, termorukave, kačketi za trčanje, ljetnji, zimski, high vision, kompletna oprema, da imamo high vision vestove, da imamo ledove za noge, za ruke, armbandove, da imamo sve vrste marama, kad kažem sve vrste piratske, buffove, te varijante. Pričat ćemo malo kasnije o nutricionizmu, da imamo varijantu za zimske čarape. Dakle, ajmo to da pokrijemo. Ne moramo da idemo u te, što sam ono prije rekao, trendsetter, da imamo sad najnoviji brend neki čarapa sa najnovim kolekcijom. A kad pričamo o garderobi, da jasno odvojimo, naravno, žensku, mušku, zimsku, ljetnju kolekciju i da ponudimo ono što treba. A to je, trebamo da ponudimo šorceve 2 u 1, priča sa o ženskim, potpuno neutralna crna boja, šorcevi bez troinčni, četvoroinčni, tako kako već ide, 3/4 helanke, duge helanke, obični majice, svijetli boja, tamnih boja, neutralnog nekog dizajna. I to je ono što smo, naravno, majice dugih rukava, zimska kolekcija, naravno, zimske jakne, windproof, waterproof. I našli smo sve to u jednom holandskom brendu Rogeli. Mi smo ga tako krstili, možda tako ne čita, nama to dobro zvuči. Možda je Rogeli. Našli smo u njemu i to je nešto što se neće mijenjati svake godine do neke neprepoznatljivosti kako drugih brendova, gdje oni zadrže 10% dizajna od prethodne. Ja mislim da se ovdje neki 10 do 15% mijenja, tako da će možda ove boje koje se naviknu, ali jedan potpuno smiren dizajn koji treba svako da ima u ormaru i na kraju treba udobna garderoba gdje treba. A sad, mi svi imamo u ormaru, pa ako kažem 50, 60, 70 majica, malo sam rekao, sa svake trke, sa svakog eventa, suvenir majica ovakvih, onakvih, tako da neko dođe da kupi što mu se neka sviđa, mislim da se to više neće dešavati ni u budućnosti, nego da će ljudi kupovati ono što im funkcionalno treba. Sad, Rogel nikad neće ići da pravi majice od 7 grama, ili od 17, ili od 27, ali će da ima jako dobre... Ali s druge strane, kome je potrebna majica od 7 grama? Upravo. Meni, ja hoću. Tebi, ja. I evo sad pričamo isto samo da prođemo i kroz mušku kolekciju. Ovo je sad kolekcija 25. godine, malo na zelenu, ponovo sad samo što su muški šorcevi bez. Helanki unutra, imamo varijantu naravno s helankama duže, kraće, sive, ali to sve trik majice muške, 2 vrste, ali opet kažem, sve je neka umjerena i boja i dizajn, ali opet funkcionalno zaokružena priča što treba. Neizbježna priča naravno o patikama, uvijek i za uvijek, i patika nikad dovoljno. I kad imamo sve modele i kad imamo sve, pitamo se nekad, bože, gdje su im oči bile i zašto je ovo ovako, nije ovako, imate li ovu žensku, ovako i mušku, imate li ove muške, ove ženske, kako je ovo nekome bilo. I nekako smo sad počeli ono, da gledamo i mi muškarci nekad izaberemo ono kao, ja vidi ovo ženske, baš lepo. Pa što imate li ovako istu samo mušku. I zapitamo se malo. I mi smo nekako odlučili se da idemo to bazično. Dakle, imate li patike za trčanje? Imamo. Koje imate? Koja vama treba? Meni treba za asfalt. Dobro. Neutral ili supporti, ovo je za vas. To je to, samo da imali broj. A imate li? Nemamo. Nemamo drugu boju, nemamo druge modele. Nažalost, za sad tako. Odlučili smo se da idemo sa 2 brenda, Brooks i 361. U najavi, ne u najavi, kad kažem najavi, to radimo naravno sa partnerima ovdje u Crnoj Gori. Nismo ni dovoljno veliki, ni kao tržište, ono što smo prije pričali, ni kao koncept da možemo da mi uvozimo brendove. Znam ja i za druge brendove koji ne postoje u Crnoj Gori, koji ne postoje ni u Srbiji, a dobri su brendovi i naravno da znam što bi se moglo uvesti, ali priča s patikama i s obućom je
priča bez kraja. U principu možete da dođete, da ste sve zaboravili za trening i za trku i da se ovdje obučete i opremite. I kad smo kod trke ili kod treninga, naravno neizostavan dio je suplementacija. Tu smo se odlučili na 2 brenda. Jedan je Seven Nutrition, drugi je Enervit, jedna i drugi jako dobro znani na ovom ovdje području. Fokus na endurance sportove, naravno, tako da ne možemo naći onaj kante kilo, imate 7 kila vija i 40 kila. 5 litara pakovanja. I PCA, 40 kila, tako to nemamo, nažalost, ali ako vam treba balanced pancakes ili ako vam trebaju neki smoothie, zadužaj kreatin u malom pakovanju za trkače ili vi već u ovim, kaže, manjim kesama i pakovanjima, magnezijum, šotovi, već gelovi, naravno, standardna priča i sve ono što vam treba, to je tu. I idemo sad na imali dio moj, biciklizam. I jedno pitanje, koliko servisa ima uopšte u Podgorici? Pa ima dovoljno. Ima dovoljno. U smislu brojke, ali ono što je meni nevjerovatno bilo, ali to je što je klopka biznisa uvijek. Gledanje samo svog ugla. Dakle, svoj ugla gledanja, to je, a jako je teško biti u tuđoj koži, to je baš teško, to je užasno teško i ne možete drugačije, ljudi imaju druge navike, ali evo to jedan moj veliki kiks koji se na kraju ispostavilo da je dobra stvar. Da je prednost, jeste, ja znam koji su servisi, da su to dobri, da su to dobri momci koji rade u tim servisima i gdje se ja svoje biciklo servisirao godinama tamo i to sve firme koje su, nikad me niko tu nije, nisam imao loše iskustvo. I okej, mi smo morali da imamo servis zbog Ridleya, naravno, to je broj 1, to je broj 1 bio uslov. I kad smo mi sve ovo opremili, desilo se nakon na otvaranju, kad su nam došli prijatelji, rekli konačno servis ovdje na Zabjelu, blizu Ljubovića, imam biciklo kući kao već 1,5 dana sa izdušanim gumama. Ja rekao, pa što ne pumpaš gume, pa nema pumpu. Pa dobro što ne pođeš ono kao, mislim da je jedna puknuta, pa što ga ne pođeš na servis. Pa moram da obalim sjetište, a tamo mi je za bebe, pa je to komplikacija. I onda ti shvatiš da u stvari to što ja znam da postoji servis, negdje što ja imam krovne nosače, što imam nosače za 5 vrata i za kuku i da je meni najmanji problem biciklo da hendlujem. Da transportuješ gde god. U stvari, svaki dio grada mora da ima svoj servis da bi hendlovao potrebe građana tog dijela grada. I da zapravo servisa ne može da ima dovoljno. Kao svaki dio na koji smo mi posebno ponosni, interijerski, koji se može poslije naravno snimiti, koji se vidi, tako i ovaj dio servisa. I to je opet nekako i u našim bojama i sa našim komponentama koje smo radili. Naručivali smo neke komponente koje su došle iz Italije i posebno eto i ponosni za pranje biciklističkih komponenti ovdje. Naravno, sav alat, knjige, sve ono što treba da ima rezervni dijelovi. Ne znam, meni se sve sviđa, ja volim da bude lijepo, pa zašto ne bi bilo lijepo i mehaničar koji radi ovdje, jel? I plus funkcionalno i lepo. Tako je. I ništa, sad možemo samo bukvalno teći. Biciklistička hemija, nikad dovoljno, uvijek fali nekome nešto koje nema, što god imali dio opet za bezbjednost, za zaključavanje sa 2 brenda, Abus, naravno poznati njemački brend, najpoznatiji mogu slobodno kaže za lock sisteme, Vago je sa druge strane, italijanski brend sa biciklističkim komponentama, hemijom, neki super proizvodi koje nisam nigdje imao prilike ni da vidim u životu, a ni da kupim za dezinfekciju kacige poslije treninga. Dakle, kad skineš, jel ona je znojava i šta mi radimo, ništa stavimo u policu, prsneš. Imamo isto to za sprinterice, poslije biciklističke vožnje, tako da su to sve neke sitnice koje opet po meni znače i treba da ih koristimo, da ne pričamo o drugim komponentama, naravno, ovo samo 2 koje sam pomenuo ih ovdje, a sve je prepuno tih. Jeste egzotika i jeste neverovatno korisno. I onda ovako kad kaže nekome, je super, treba mi, pa naravno ti treba, samo nisi znao da ti treba. Ono opet, Vag, Shimano, Pro, to su sve neki brendovi koji su ovdje izloženi ovako kome što treba, jel, malo boljih točkova, do naravno nekih entry level točkova, onda one sve reklame, znaš kako da hendluješ biciklo, što gledaš na internetu, sad imaš i uživo da vidiš po specijalne nosače za bicikla, za kaciga, sve jedan malo fancy, sa plutom, crnim metalom. Marija, trebalo da podigne malo visočije gore. Ti nemaš ćelu. Ne, dobro. Da. I to je to, sad i opet za neki bikepacking, neke duže vožnje, višednevne, sve vezano za torbe, full waterproof, bisage, torbe za volane, za RAM. Ponovo dolazimo do hemije, one koju sam prije pominjao, samo.
drugi tip, druga vrsta, druga ulja, ručice, vagove. Ovdje imamo jedan lijepi segment sa biciklističkim gumama, pričamo sad o Pirelliju, svi znamo koje je što je Pirelli, tako da je to, po tome smo malo istaknuti od drugih, naravno unutrašnje spoljne gume, TPU gume koje su u zadnje vrijeme jako puno traže, lanci, naravno Shimano i svi, međutim i KMC, određeni dio njihovog proizvodnog programa, Shimanove i Lookove pedale svih oblika, dimenzija i evo u našem slučaju i boja i zapravo Shimano kompletna ponuda njihovih dijelova i ono što treba. I sad ima jedan dobar moment koji možda super ovdje ubaciti je sajt na kome smo jako dugo radili, ja sam inače po struci inženjer računarstva i onda sve vezano za tehnologiju mi je jako blisko i ne radim sam. To nisam, a zapravo sve sajtove koji su vezane za trke sam radio sam, ali ovaj sajt ne, jer ipak je ovo nivo znanja koji nemam. Ali sam znao što želim. I napravili smo, ja mislim, jedan od najfunkcionalnijih, ne smijem reći boljih. Iako sam rekao prije da neću da koristim taj prefiks naj, ali moram da kažem, jako sam ponosan na njega i to je maltene kao još jedna radnja koja je otvorena, gdje se sve ovo nalazi, gdje smo toliko dobro sve to umrežili, uvezali sa raznoraznim API-ima, sa fabrikom Ridleyevom, sa našim kasama, sa našim sistemima, sa poštom, sa kurirskim službama. Dakle, sve je uvezano u jedan sistem koji besprekorno funkcioniše i koji će funkcionisati, tako da ljudi sad koriste njega za pretragu bilo čega. Znači sad i naši prodavci, ljudi, nama je sajt alat za rad. Sve je na njemu, sve je na njemu, sve je jako pregledno i to je to. Dakle, kogod sad gleda nešto mu padne, ajmo na sajt i to je sad, evo jučer, slavili smo u prošli petak 1000. proizvod iz biciklizma na sajtu. Dakle, to je bilo interna mala proslava, kad je bio 1001, to je onako bilo, baš je emotivni trenutak. I dolazimo do jednog dijela, opet koji meni jako bitan, pričali smo prije o biciklizmu, sad ga nastavljamo na BioRacer. Ono što je interesantno, što malo ljudi zna, zapravo niko, jer je potpuno nebitna informacija, ali će izgovoriti. Ali ja ću reći da su BioRacer i Ridley 100 metara udaljeni od drugih. Dakle, dvije fabrike u Belgiji, dva toliko jaka i velika brenda, dakle, belgijski biciklizam u Belgiji, kolivka biciklizma 1887. Kako se mogu sjetiti, prva biciklistička federacija na svijetu je iz Belgije, koja je u kontinuitetu do dana današnjega funkcioniše. Najveći biciklisti u svijetu, najveći biciklistički klasici su Belgiji, Belgija, kolivka, biciklista, sve vezano za Belgiju. I onda dođemo do toga da jednim spletom, a uvijek to tako bude, spletom srećnih okolnosti se upoznaš sa jednom osobom koja je zapravo bitan faktor u BioRaceru za koju ti nikad čuo nisi, ali ne možeš to tako da kažeš, jer da nikad čuo nisi. I onda shvatiš veličinu te vrste poznanstva i jedna stvar lead to another i dođeš da je Ridley, BioRacer tu, da sam ja već bio tamo više puta, da je sad to već, to je gradić, to je ništa, ne mogu to ni da opišem riječima, a koliko je to važna. Dva sela, Ferrari i Lamborghini. Ali jedan pored drugog. Da, jedan pored drugog. Koji naravno blisko sarađuju, imaju svoj aerotunel. Dakle, ajmo o tome da pričam. I onda oni imaju ovakav jedan retail koji nemaju niđe drugo. Znači, bukvalno. Neko je posvetio ovaj dio, ovoliki dio radnje. I sad ovdje pričamo o nekom off-roadu. Dakle, tek ovo nema nigdje da se vidi. Majice kratih rukava za off-road, pa majice 3/4. Pa majice dugih rukava. Pa je ovo kolekcija 24, odnosno 25 za BioRacerova. Pa onda imaju svoje endurance pantalone, bez uloška. Pa imate uložak odvojeno. I onda fino uložak, pa s uloška. Pa kad vam je to, kad shvatite što znači BioRacer, onda idemo i na njihovu jaknu. I naravno, nemaju svi ni viziju, ni znanje, ni budžet. Pa smo tu ušli sa Rogelijem, naravno u tom istom dijelu. Njihove pantalone jesu opet endurance sa uloškom koji može da se skida, ali to je sad varijanta, je uložak i pantalone od Rogelija su jeftinije od, malo skuplje od uloška od BioRacera, na primjer. Da. Ali ima razlike. Ali ljudi koji se bave time, uopšte ne pričamo o profesionalcima, pričamo o ljudima koji stvari hoće da uživaju u svemu tome. To čini
A ja ću reći jednu rečenicu koju stalno pričam zadnjih 10 godina i koja nema veze s ovim, ali ne postoji jeftin hobi. Tako je. Ajmo, recite mi hobi. Tako je. Koji god navosi, koji god da je jeftin. Dakle, evo, pecanje, idem da pecam, super, evo ja idem da pecam, ali nisam pecaroš. I onda pođe oko pecaroš, kaže ti, koliko ti košta ova mašinica Šivanova? Dao si, i on kad pita koliko košta štap, on te pita kako misliš štap, cijeli naravno, ili samo provodnici ili sistem montiranja. Jeftin hobi ne postoji. Tako je. Ali hobi su važni. I ja sam još jednu rečenicu rekao, ljudi su ranije govorili kao vrijediš koliko jezika pričaš, ja često kažem vrijediš koliko hobija imaš. Jer zapravo u hobiju ti nalaziš sve te ljude koji su potpuno opterećeni svim ostalim, fokusirani se samo na iste stvari koje vas interesuju i iz toga se grade vrhunska prijateljstva i sve ono što treba. Tako da, nije skupo. Nije. Samo niste iz tog hobija. To je to. Ovo je za ove naše hobiste. I onda, volja vas je First Layer Rogelija, volja vas je First Layer BioRacera, ali imamo Windproof, Waterproof, šta god, više, gdje god da se okrene ima svoju priču, svaki dres. Imamo ovdje, evo ga, 1882, dobro sam rekao, ovo je zvanični dres belgijske biciklističke reprezentacije i to prolazi. I to ljudi koji znaju, koji dođu nekome možda čudno što je to ovdje, ali ljudi znaju kako i zašto. Onda imamo neke svoje limited edition suvenir majice Montenegro, sve je BioRacer radio. Dakle, to je ovdje i na lutku izloženo. To jako fino prolazi u smislu da ljudi to traže i turisti pogotovo dolje u Kotoru, u našoj radnji. Tako da smo zaokružili jednu kompletnu priču i sa ovim kapama koji potpuno je jedan artikal koji je meni možda i najmiliji u biciklizmu. Ova biciklistička kapa koja govori dosta toga o biciklizmu. To niko ne koristi kod nas. I onda ja kad meni Maja pogleda moju narudžbu kaže šta će ti, koliko ih imaš? Moramo da ih imamo jako puno da bi ljudi to počeli da nose. Apsolutno. I onda je to, tako da imam. Kapica će uvijek biti i uvijek kad se radi... Ali to je i deo kulture tog nekog sporta. Upravo. I ovdje je sad iza nas, nažalost na najmanjem prostoru izložen, ali bit će mnogo više. Evo, upravo stigla poruka prije početka snimanja, stigo je izašao je s carine, tako da sad popunjavamo, idemo sa 2 brenda. Jedan je Turbo, drugi je Medwave. Medwave još uvijek nije izložen, to će biti vrlo brzo. Dakle, imamo kompletnu ponudu za plivanje. Što znači kompletna ponuda? Pričamo o treninzima, pričamo o takmičenjima, pričamo o open wateru, pričamo o triatlonu. Dakle, o triatlon odijela, o odijelima, o neopren čarapama, kapama, rukavicama, perajama, raznim modelima mekim, tvrdim, lopaticama, 5 vrsta lopatica. Sve ono što treba nekome da bi se bavio. Voljate plivanje kao dijelom triatlona, kao triatlon segmentom. I naravno, pošto sam ja iz Kotora, moramo da imamo dio za vaterpolo, tako da uvijek tu bude i vaterpolo lopti, neki kupačih malo specifičnih, suvenir kapica, vaterpolo i tako dalje. Ali to je više u Kotoru dolje u radnji, oni to znaju kako je. Naravno, naočare, hoćemo za plivanje, hoćemo za takmičenje, hoćemo za treninge u bazenu, hoćemo treninge na otvorenim vodama, hoćemo za triatlon sa debljim sunđerima, odnosno silikonima, zbog eventualnog udarca. I eto, tako smo napravili jedan puni krug. Sve smo ovo obišli i vidjeli smo sa kolikom strašću ti u stvari plus nečim što je pomalo i retko na našim scenama i znanjem. Otkud ti u svemu ovome? Otkud i ta strast, otkud i to znanje? To je definitivno iz nekog iskustva. Čovjek od hobija, to sam prije dolje. Pa ne, svaki me hobi oblikovao u nekom smislu. Ja više ne znam čime se nisam bavio. I to je uvijek bilo postepeno do nekog nivoa gdje onda shvataš da, ok, ili se razvodim ili nekada ćemo iz početka. Ali svaki od hobija je ponešto unio novo. Ja se, na primjer, akvaristikom bavim dugo godina i da nisam otvorio prodavnicu akvarističke opreme. Dobro, bolje što si ovo. Ima bolje ovo. Bavio se jako dugo vremena i foto i video produkcijom i to mi isto oblikovalo na način da sve što radim, svaki event, mora da ima taj vizualni moment, kako će to se slika, što bi rekli umetnici. I ne samo to, bilo je tu dosta i aktivnosti tokom studija i volontiranje i voluntarizma i razumijem sve to što prati organizaciju većeg broja ljudi. I onda je došao i taj triatlon u smislu želje prvo da ti pokreneš sebe, pa da pomiriš neke svoje granice, pa
Znaš, ajmo taj sprint da odradim, pa smo odradili sprint, ali počeo da mi prija, pa ajmo tu veću distancu, pa ajmo još veću, i tako dalje, i tako dalje. I sav taj put koji je napravljen, pa smo ušli u organizaciju sportskih događaja, to što sam ja proputovao svijet i bez triatlona, da se razumijemo, pa kasnije sa triatlonom. I uvijek sam išao tamo gdje sam padao na istu priču, vozit ćete najljepši bike course on the planet. Privećete u najčistijem moru na svijetu i onda dođeš i vidiš, nije baš tako. Ali dobra vam je fora. I shvatiš da u stvari, čekaj, pa imamo mi i to more, imamo mi te planine i ta brda, imamo i te šetačke zone, šetališta. Nije da nemamo i znanje, možemo i ovdje. I naravno, kao i u svakom poslu, početnička greška je ta, moje je samo da uradimo ovo, a onda će svi ostali sve ostalo završiti. Naravno, nikad to nije bilo tako. Nikad to nije bilo tako ni u segmentu da će neko drugi da ti dođe i kaže super što si to napravio, baš smo htjeli da damo novac nekome da se mi reklamiramo. To se nije desilo. Niti se desilo da te neko nekad prepoznao u smislu, država je prepoznala, ovo sad će stane iza tebe. Niti se desilo kad se ovo otvorilo, to sam već znao da se neće desiti, da su ljudi, odlično što je stigao Ridley u Crnu Goru, treba mi 20 ovih komada, 5 ovih i 7 onih. Naravno da nije, naravno da treba jedan ogroman trud i radi za toga, ali tad nisam znao, tad sam bio baš naivan i tad sam mislio, vidi ovo, idem na trku tamo na nekakvo Lanzarote, half, 700 ljudi, pa u Kotor će doći, makar 500. 500, da. Znaš, i ono dođe 40. Znaš, čekaj, stani. I obično ljudi dignu ruke od svega ili budu jako tvrdoglavi. Ja niti sam digao ruke, niti sam bio tvrdoglav, nego sam ajde, zašto je bilo 40 ljudi? Zašto sam dobio ovaj komentar, zašto sam dobio onaj komentar? Zašto je čovjek ostavio familiju da spava u Dubrovnik te 2016. godine, on došao na trku, nije htio da prespava, nego se vratio nazad. Jeli, ja znam da je on pogriješio, ali čekaj, zbog čega je on to? Je li dalje percepcija ljudi da smo mi nesigurna destinacija? Aha, znači u stvari, možda nije do moje trke, možda do destinacije, ali nisam ja ministarstvo turizma, ne. Ali ajmo sad da targetujemo tu ciljnu grupu, da njima malo to približimo drugačije, pa neka oni budu ambasadori i trke i države tamo kad se vrate o tim. Pa koje su naše target grupe? Da, jesu triatlonci, ali gdje su triatlonske zajednice jake? U Evropi, da je dovoljno blizu da ljudi mogu i kolima doći, jer nemamo avioprevoz dobro. I znači, kad sve to seciraš, onda identifikuješ te neke ključne tačke koje treba da targetuješ i onda ideš način na koji komuniciraš, način na koji radiš marketing, sve to na kraju napravi jednu priču gdje je ta Ocean Lava postala to što jeste sad, evo, 9. godina, koliko je sjutra. I onda svi ti eventi iz jednog u drugog, onda smo vrlo brzo shvatio poslije 2 godine, ovo ne može da bude hobi. Mora da bude poziv. Ako je poziv, daj otkaz tamo gdje radiš, vrati se 3 koraka unazad da bi mogao nešto napraviti sutra. Ispostavilo to bilo pametno, ispostavila se korona da nije baš bilo pametno kada je došlo. Ali u stvari sve ovo o čemu pričamo, sve ovo što gledamo, pa ne bi ovo radio valjda da ne vjerujemo u ovo. I ne samo to, ono što ljudi ne znaju, ti u stvari imaš, ja ne znam da li neko u regionu ima firmu za organizovanje događaja. Zvaničnu firmu. Da, pa ima puno grupa građana, ja i tako zovem i neka se oni ne ljute. Da li su registrovani, ja ih zovem grupa građana registrovanih oko zajedničke ideje, kao nevladina organizacija, kao sportski klub, kao društvo, sportsko kolektiv, to je skroz okej, ali ova firma je već na 12 zaposlenih. Meni je to neverovatno. Mi se jako ozbiljno bavimo našim poslom i od kad se probudimo, dok zaspemo, mi se bavimo organizacijom masovnih sportskih događaja. Dakle, ruku na srce, nisam najpametniji, daleko sam od toga. Niti ja radim ovo na najveći mogući nivo koji može da se radi u svijetu. Niti su ovo najteži događaji za organizaciju. Ali, ogromne razlike između organizacije profesionalnih sportskih događaja i endurance, odnosno masovnih sportskih događaja. Dakle, ne pričam o olimpijskim igrama, ne pričam. Ajmo da pričamo, evo sad ja mogu da kažem o evropskom prvenstvu u judo, koje se sad održao prošli vikend. Ja da pričam o tome u Podgorici, da pričam o tome da to nije velik događaj, jeste velik događaj. Da mi neko priča kako to teško bilo organizovati, može. I malo je svoje izazove. Vjerojatno trebalo organizovati 30 minibuseva do različita vremena, kupe ljude iz hotela i da dovode do sale. Ali, niko nije bio
u situaciji da istovremeno dobija dozvole od morskog dobra, od luke, od uprave za pomorsku sigurnost, od turističke organizacija, od zaštite spomenika, sekretarija za zaštitu spomenika kulture, pa da traži dozvolu, ne znam, od planinarskih domova, staza, pa da obezbeđuje spasioce na vodi, pa službe zaštite i spasavanja, pa policija, pa pomorska sigurnost, pa saobraćajna policija, na to sam mislio, pa zavod za hitnu medicinsku pomoć. Pa sve to umrežite jedno, pa onda imamo obezbeđenje na biciklističkoj segmenta sa motoklubovima, pa imamo sudije za sve to, pa onda imamo foto-video ekipu. Logistika za fotografisanje i videoprodukciju na triatlon događaju je sve zatvoreno hermetički. Ajmo samo time da se bavimo. Da treba bude firma samo za to. Ajmo da otvorimo, evo sad pričamo o jednom, imamo 17% ljudi, ja pričam o jednom segmentu na jednom događaju, a to je prije 3 godine bilo najavljeno 28 stepeni na Ocean Lavi i trebalo je obezbijediti okrepu za 600 učesnika na trčanju, 5 km staza, 4 okrepne stanice, na triatlonu se trčaju krugovi, dakle 4 puta, svi prolaze tom distancu pored svake okrepne stanice, dakle to je 2000 prolazaka tome. Voda, Coca-Cola, izotonik, naranča, banana, gel, energy bar. Mislim da sam sve pokrio. Oladi ga. Samo to, ništa drugo, da. Tona i 200 leda koje smo ukapirali, da nemamo nikoga dolje na bavi. U Podgorici se proizvodi. Dobro. Kako ćemo da ga dostavimo do Kotora? Da se ne otopi, a prije toga je biciklizam gdje 5 sati sve zatvoreno za saobraćaj. I mi smo se sjetili da bi to bilo jako dobro da organizujemo ledaru, da dovede led do Kotora, do jedne tačke gdje je mogao pristup. Tu smo angažovali gliser i onda je gliser morskim putem vozio led do svake okrepne stanice i čovjek koji trči uzme onako pospe se hladnom vodom. Voila, simple as that. Ali zapravo logistike za svega toga, to je nešto što nas radi još uvijek. To je taj izazov. Kako to? Ne može. Ajde vidimo kako može. Naravno, šta je cijena kotizacije na kraju? Cijena kotizacije da ja tebi poslužim hladnu Coca-Colu u jedan popodne na donjem putu u Kotoru koji je kompletan zatvoren, a napolje 28 stepeni. I ovo je posljedica toga? To je to. Multisport shop i kafe, ali ništa. Na kraju krajeva doći to na svoje. Ali samo kad čovjek dođe, uđe u sprinterice prije treninga, pa ovako nagazi i onda vidi da je ovo vinil pod, da se ne kliza i da neće proklizati sprintericom, da nije keramika i onda on prvo pogleda dolje, pa se onako nasmije. Sam ne moraš ti ništa da mu kažeš, to je da gledaš. Sve je shvatio. I onda uđe ovdje, mi smo ovu muziku smanjili, a sam moj projektni zadatak prema ovoj firmi koja je radila to, ja sam rekao ja želim kad neko sidi u kafeu da ima pun zvuk, da čuje dobru muziku, a dok šeta da nema te prelaze, da bude isti nivo, kad se uđe u toalet da bude 10 decibela visočije, zbog neke intime i svega. Ali to, znaš, ne može, odnosno može, ali to ti je komplikovano, tu ti je kao vlaž, okej. Samo nacrtaj, to je to. Pa koji ćemo zvučiti je to, sad, snimit će se, možda da se neće snimiti, nije ni važno, pa onda ljudi dođu pa čuju dobru muziku. Prvi put je ne registruju, drugi put, treći put pa gledaju gore, pa onda vide pozeovo zvučenje, pozicionirano, pa onda tu čujete stereo, zato što imamo tamo desni, lijevi, Če god se našli lokalu, to je stereo zvučenje, pa i hladno ljeti, odnosno bit će, tople bilo zimi, pa onda centralni sistemi, grijanja, hlađenja, custom rasvjeta koja se radila u Grčkoj, farbala se po mojoj Pantone karti, Multisport Academy Majer žutoj, tako da je to jedan trademark. Tako da gdje god pogledate, bilo gore, bilo dolje, bilo u artikal, vidi se isti nivo. I to je zapravo najteže. Držati jednak nivo u svakom segmentu poslovanja i života i ne mogu ja kad budem prema tebi, a da sam prema ili zaposlenom, ili prijatelju, ili prema nadređenom u nekom momentu, ili prema djeci drugačiji. To je jako teško. Nego, ajmo da se postavimo jednak nivo, jednak standard u komunikaciji, u čemu god, u prodaji. Na kraju kraja mi cijeli život prodajemo nešto. Ili sebe, ili priču. Ti prodaješ svoj kanal. Tako je. Bilo produkcijom, bilo pričom, bilo sagovornicima. Najlakše doći do lajkova i klikova. I to pogotovo besmislenih ili ispraznih. Nije to, neće niko da potvrde to besmisleni klik. To je like, to je neki gledanje. Ali treba, to je najteže, držati isti nivo, tako da ljudi koji dođu ovdje nisu očekivali ništa manje od ovoga.
to je to. Koji dođu na bilo koji moj event, nisu očekivali ništa manje od onoga što su dobili. I zadovoljstvo se u stvari uvijek mjeri u razlici između očekivanog i dobijanog. Mi smo ustavili visoke standarde, ljudi ovoliko očekuju, ne smije dobije manje, bez obzira što je to manje možda dobro, jer će onda bude razočaran. Nego mora da bude malo više da bi on bio zadovoljan. I da mi radimo na tim stvarima koje su ljudima nevidljive, a koje im se podrazumijevaju. Jer onda na drugim eventima to ne funkcioniše i onda njemu to nije dobro. On je ovdje naučio na miris, na zvuk, na ambijent, na rasvjetu, na artikal, način kako je izloženo, način kako je prezentovano i sad sve ostalo, gdje god stvaramo konfuziju, nije tako. On ne zna šta je. Da. Samo ima nešto mi fali. Nije mi pregledno, preglasna mi muzike, nema muzike, tmurna mi je ambijent, namrštene su mi ljudi, a zapravo nisu to isti ljudi, samo je ambijentalno sve drugačije pokrenuto. Igore, mnogo ti hvala na prezentaciji nečega što je ljubav, a ne posao. To sam na svakom koraku. Hvala.